Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar tentang Länder, Sprachen und Nationalitäten. Kita mau belajar tentang negara, bahasa, dan kebangsaan. Mari kita mulai. Nah, sekarang nih saya ada tabel nama-nama negara, Länder, Sprachen, bahasanya, dan bagaimana menyebutkan kebangsaannya. Misalnya bilang, saya orang Indonesia, gitu. Itu namanya nationalität, ya. Kalau pluralnya Nationalitäten. Misalnya, ich bin Indonesierin. Kenapa Indonesierin? Karena saya perempuan. Kalau laki-laki, ich bin Indonesia. Kalau misalnya orang Jerman, ich bin Deutsche. Kalau perempuan, kalau laki-laki Deutscher pakai R. Nah, itu dia ada tabelnya, bisa dilihat Indonesian, Indonesisch sprachnya, bahasanya, dan Indonesier atau Indonesierin. Deutschland, Deutsch, Deutscher oder Deutscher. England, Englisch, Engländer, Engländerin. China, Chinesisch, Chinese oder Chinesin. Frankreich, Französisch, Franzose oder Französin. Spanien, ya Spanyol, Spanish bahasanya Spanier oder Spanierin kalau nama orangnya. Portugal, negara Portugis, bahasanya namanya Portugiesisch. Orangnya namanya Portugiese oder Portugiesin kalau perempuan. Kemudian Rusland, negara Rusia, bahasanya disebutnya Russisch, dan orangnya disebutnya Russe kalau laki-laki, dan Rusin kalau perempuan. Nah, kemudian ada negara di USA. Amerika pakai artikel negaranya di USA, itu bahasanya English, sama kayak English gitu ya, tapi pakai SCH. Nama orangnya Amerikaner atau Amerikanerin. Kemudian ada lagi Egypten, ya kan, Mesir ya, mirip ya, kayak Egypt gitu ya. Bahasanya Sprache Arabisch, kemudian orangnya disebut Ägypter atau Ägypterin. Kemudian di Turki, ya, apa itu? Turki, betul. Itu bahasanya Turkish, orangnya disebutnya Turke buat laki-laki atau Turkin perempuan. Kemudian Italian, ya, negara Italia, bahasanya disebut Italienisch, orangnya disebut Italiener atau Italienerin. Misalnya siapa ya, pemain bola dulu, zaman dulu terkenal, pemain bola kesukaan saya, Alessandro Del Piero, itu Eris Italiener, ya. Terus kemudian Japan, negara Jepang, itu bahasanya Japanese, orangnya disebut Japaner, dan perempuan disebut Japanerin. Ya. Korea bahasanya disebut Koreanis, dan orangnya disebut Koreaner atau Koreanerin, perempuannya. Orang Polandia, bahasanya Polnisch, orangnya disebut Pole atau Polin kalau perempuan. Kemudian ada negara pecahan Cekoslowakia, namanya Slovakia, Ceko dan Slovakia. Slovakia misalnya bahasa Jermannya Slowakai, nama bahasanya Slowakisch, kemudian orangnya disebut Slovake kalau laki-laki, dan perempuan Slowakin. Oke, ya begitulah kira-kira beberapa nama-nama negara dan nama bahasanya bahasa Jerman, dan nama orangnya disebutnya apa, ya. Orang-orang ini biasanya ditemukan di negara berbahasa Jerman. Kemudian ada juga ya negara yang punya lebih dari satu bahasa. Misalnya Belgian, ya, negara Belgia. Ada apa aja sih ya? Was spricht man in Belgien? Orang ngomong apa aja sih di Belgia? Deutsch, Französisch und Niederländisch. Ya, Deutsch, Französisch und Niederländisch. Jadi Jerman, Prancis, dan bahasa Belanda. Kemudian di Swiss, di Schweiz ya, ada artikelnya,
ada artikelnya di Schweiz, jadi in der Schweiz. Karena in plus datif ya. Di Swiss, in der Schweiz, in plus datif. Karena di jadi der kalau datif ya. In der Schweiz spricht man Italienisch, Französisch, Schweizerisch und Rätoromanisch. Ya, ada 4 bahasa di Swiss ya. Bahasa Itali, Prancis, terus bahasa Swiss, Schweizerisch, un Rätoromanisch, ada lagi satu lagi bahasanya ya. Kalau siapa tahu ada yang mau belajar bahasa Rätoromanisch, kira-kira gitu. Jadi ada berapa negara yang punya di satu negara banyak bahasanya. Contohnya lagi ada misalnya kayak Luxembourg juga ya kan, bahasanya campur-campur. Selanjutnya kita mau belajar tentang kontinen. Kontinente, ada berapa kontinen di negara di dunia ini? Ada 6 ya. Asien, Europa, Australien, Afrika, Nordamerika, und Südamerika. Nah, kita bisa bilang misalnya, wo liegt Indonesien? Indonesien liegt in Asien, ya kan? Di mana letaknya Indonesia? Di Asia. Wo liegt China? China liegt in Asien. Wo liegt Deutschland? Deutschland liegt in Europa ya. Di mana Jerman letaknya? Di benua Eropa ya. Terus ada pertanyaan, wo liegt Österreich? Österreich liegt in Europa. Karena Austria bahasa Inggrisnya ya, Österreich bahasa Jermannya itu terletak di Eropa. Karena sering orang kalau ngomong bahasa Inggrisnya Austria, di mana tuh Austria? Dia mereka mikirnya Australian ya. Jadi ada pepatah mengatakan no kangaroos in Austria. Ya, jadi nggak ada kanguru di Austria. Karena Austria di benua Eropa, Australia lain lagi benuanya. Oke, jangan lupa ya. Kemudian selanjutnya kita udah belajar tadi negara-negara. Ada negara-negara yang mempunyai pengecualian, yaitu memakai artikel. Seperti der Iran, der Irak, der Libanon, der Vatikan, itu der ya, maskulin. Kemudian ada negara yang artikelnya di Schweiz, di Turki, di Ukraina, dan ada negara-negara yang artikelnya plural. Nggak tahu, mungkin karena banyak misalnya, banyak pulau-pulau atau perairan, jadi kesannya banyak gitu. Contohnya di Nederlanda, di USA gitu. Ya, jadi mungkin mereka mikirnya itu karena kecil gitu, ada negara bagiannya atau ada pulau-pulaunya gitu, atau jadi dianggapnya plural gitu aja ingatnya ya. Terus kalau ditanya woher kommst du? Ich komme aus. Kalau pakai negara yang pakai artikel, harus negara artikelnya ini tadi diganti dengan datif. Jadi ich komme aus dem Iran. Kalau kamu dari Iran, ich komme aus dem Irak gitu. Karena der jadi dem kalau datif ya. Ich komme aus dem Libanon gitu. Terus kalau misalnya pakai negara yang artikelnya di, ich komme aus der Türkei, ich komme aus der Schweiz gitu. Kemudian kalau pakai negara yang plural, itu jadinya ich komme aus den Niederlanden, ich komme aus den USA gitu. Kalau bilang dari Amerika, ich komme aus den USA, agak ribet ya kalau bilang asalnya dari Amerika gitu. Kalau kayak Indonesia nggak punya artikel, jadi bilangnya langsung aja ich komme aus Indonesia. Jadi ini untuk negara yang punya artikel. Jangan lupa ya. Ada perbedaan pertanyaan. Kalau wo pertanyaannya di mana, woher dari mana, wohin kemana. Kalau wo pakai datif, kalau di mana pakainya kasusnya datif. Kalau woher dari mana, kemudian kalau wohin kemana, ikutin proposisinya ya. Kalau wohin pakai akusatif. Contohnya nih, wo bist du, udah wo sind Sie, di mana kamu, di mana Anda? Ich bin in Frankfurt, oder ich wohne in Jogja. Kemudian kalau tanya wo wohnst du, wo wohnen Sie, di mana kamu tinggal, di mana Anda tinggal? Ich bin in der Schweiz, ich wohne in der Schweiz gitu. Oder ich bin im Irak, jadi im ya, karena in dem jadi im.
Jangan lupa kemudian kalau misalnya wohin, pertanyaannya wohin gehen Sie oder wohin fahren Sie oder wohin fliegen Sie. Nah, negara tadi yang pakai artikel ditambahin dengan akusatif. Tapi kalau nggak pakai artikel langsung, misalnya ich gehe nach Deutschland. Tapi kalau pakai artikel ich gehe in die USA. Ich gehe in den Irak, karena Irak artikelnya der akusatif jadi den, ya kayak gitu. Kemudian woher kommst du? Ich komme aus Indonesien, ich komme aus der Türkei, ich komme aus dem Vatikan, karena aus plus datif, ya. Jangan lupa artikel negara-negara itu sebaiknya dipelajari supaya tidak salah pada penggunaannya. Cuman ada beberapa kok nggak terlalu banyak yang pakai artikel. Nah, di sini ada contoh lagi, contoh kalimat ya. Beispiel, ich komme aus Deutschland, ich bin Deutsche, Deutscher kalau laki-laki, Deutsche kalau perempuan. Deutschland liegt in Europa, in Deutschland spricht man Deutsch. Deutschland, Jerman terletak di Eropa dan di Jerman orang ngomong bahasa Jerman. Nah, sekarang woher kommst du? Erzähl mir über dich. Schreib mir bitte in die Kommentare, danke. Tulis ya di kolom komentar. Contohnya kayak gini, 4 kalimat. Kamu dari mana? Pura-puranya misalnya kamu dari Swiss, atau kamu dari Polandia, atau kamu dari mana aja. Tulis nama orangnya siapa, nanti ich bin apa orangnya sebutnya kalau laki-laki atau perempuan. Terus terletak di benua mana, kontinennya, dan bicaranya bahasanya namanya apa, bahasa Jermannya, bahasa dari negara tersebut. Oke, jangan lupa ya. Nih saya contohin, ich komme aus Indonesien, ich bin Indonesierin, Indonesien liegt in Asien, in Indonesian spricht man Indonesisch. Nah itu kan gampang. Sekarang pura-puranya kamu dari negara lain. Cobain ya dan tulis di bawah di kolom komentar. Sip. Das war's für heute. Sekian untuk hari ini. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share, juga komen. Ya, tuliskan komentar atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Danke.